हम खबर आपको दे रहे हैं। रात गए पाकिस्तानी फोर्सेस पुरजोश अंदाज में अफगान पोस्टों को कामयाबी से निशाना बना रही हैं। अफगान फोर्सेस के खिलाफ एक और कामयाबी हासिल हुई है। ताज़ा तरीन वीडियो में अफगानिस्तान की तुर्कमान-जई टॉप को निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है। मौसर फायर से तुर्कमान-जई टॉप मुकम्मल तौर पर तबाह होगी। इस वाले से मज़ीद बात करते हैं। गजाला नौरीन हमारे साथ मौजूद हैं। गजाला, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अफगान फोर्सेस के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि मौसर फायर के नतीजे में जो तुर्कमान-जई टॉप है वो मुकम्मल तबाह हो चुकी है, निशाना बनते हुए देखा जा सकता है। इस हवाले से जो ताज़ा तरीन वीडियो हमारे पास सामने आई है, सुनो के नाजरीन अपनी टीवी स्क्रीन पर ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि अफगानिस्तान की तुर्कमान-जई टॉप है जिसको मौसर तरीके से मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। और मैं यहाँ पर ये बताती चलूं कि इसके साथ ही अब तक पाकिस्तान की इस सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इस कार्रवाई को, जिसको कमो बेश कोई 4-4.5 घंटे का वक्त हो चुका है, ये 12वीं चेक पोस्ट है जो कि तबाह की गई है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को। और इससे कबल जैसा कि मैंने बताया था कि टारगेट अचीव करने तक ये कार्रवाइयां जारी रहने का बता दिया गया है। वेरी कैटेगोरिकली पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सिक्योरिटी जराए इसकी तस्दीक कर रहे हैं और लग ऐसा ही रहा है कि सुबह का सूरज शुरू होने तक जितनी भी इनकी चेक पोस्टें हैं, बिलखसूस वो चेक पोस्टें, ये याद रखिएगा, सुनो के नाज़रीन के लिए हम बार बार ये बता रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से उन चेक पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है, उन हाइड आउट्स को निशाना बनाया जा रहा है जहां जो खारिज की हाइड आउट्स हैं, जहां पर दाइश के दहशतगर्द होते हैं, जहां पर खारिज दहशतगर्द होते हैं। इंडियन प्रॉक्सीज जो कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं, उन तमाम हाइड आउट्स को, उन तमाम चेक पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है। और अब तक बड़ी कामयाबी के साथ ये 12वीं चेक पोस्ट थी जिसकी इतला सिक्योरिटी जराए इस वक्त मुसद्दिका दे रहे हैं, जिसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। आज न सिर्फ ये कि ये पाकिस्तान के खिलाफ अब इस्तेमाल नहीं होंगी, बल्कि आइंदा बड़े अरसे तक अब अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज हो या या खारजीन हो, वो अब इसको इंशाल्लाह पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। ठीक है गजाला, हमारे साथ ही रहेगा। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। राना कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, आपने देखा जंसर के बाद खर्चर और उसके बाद तुर्कमान-जई, यहाँ पर भी जो ख्वारिज की जो हाइड आउट्स हैं, चेक पोस्ट हैं, वो तबाह कर दी गई हैं। तो इससे तो यही लग रहा है कि जो टारगेट तय किया गया था ख्वारिजी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई का, वो आहिस्ता आहिस्ता अचीव हो रहा है। जी बिल्कुल, हम देखें क्योंकि हमें ये टारगेट्स अचीव करने हैं हर हाल में, और पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं, देखिए बड़ी तनदही से वो उन टारगेट्स को अटैक कर रहे हैं, उनको तबाह कर रहे हैं। जैसे अभी गजाला बता रही थी कि इस वक्त तक तकरीबन 12 पोस्ट जो है वो तबाह कर दी गई हैं, और मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी कामयाबी है और इसको कंटिन्यू रखना चाहिए हमें अनटिल अनलेस वी वाइप आउट ऑल दीज पोस्ट और इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर देते। एक बात। दूसरा ये है, देखिए इस वक्त ऐसी सूरत हाल डेवलप हो रही है कि इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को इंगेज करने की कोशिश की जाएगी। कुछ ऐसे ममालिक होंगे जिनकी यहाँ पे इंटरेस्ट है, खासतौर पे अफगानिस्तान में, और ये चाइना के हवाले से और दीगर जो इश्यूज यहाँ पे चल रहे हैं। इसमें अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तारक साहब ने भी एक जिक्र किया था कि बगराम एयरपोर्ट का, मैंने 2 दिन कबल मुझे एक वैसे ही खंच था मेरा कि एक सिचुएशन होने वाली है। मैंने अपने एक सोशल मीडिया अकाउंट पे ये बात की थी कि देयर विल बी एन अमेरिकन रीविजिट नाउ फॉर बगराम। अब आप देखिए कि इसमें पाकिस्तान के लिए एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन बनेगी। अमेरिका यहाँ पे क्यों आना चाहेगा? इसलिए कि वो उसकी एक फोकस है सिंपल, वो है चाइना। और अफगानिस्तान ही एक ऐसा ग्राउंड है, ऐसी लैंड है जहां से अमेरिका बैठकर ये तमाम कार्रवाइयां कर सकता है। इस चीज को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ जो है वो इंडियन प्रॉक्सीज है, अमेरिकन प्रॉक्सीज भी काम कर रही हैं। अभी जैसे तारक साहब ने जिक्र किया तालिबान का ईरान के हवाले से, तो देखिए हिस्टोरिकली ये जो अफगान है, दे आर मर्सनरीज। ये जहां भी गए हैं पैसे की खातर इन्होंने लूटमार की है, क्योंकि इनकी और कोई ट्रेनिंग नहीं है। आप देखिए कि वो ट्राइब्स हैं आज भी उसी तरह स्टोन एज की लाइफ के हिसाब से वहाँ पे जिंदगी है, और बहुत कम जगह है जहाँ पे आप कह सकते हैं कि वहाँ मॉडर्न एरा की कोई ऐसी चीज हमें झलक नजर आती है। तो वो तो एक बिल्कुल एक ऐसी बैकवर्ड सोसाइटी है जहाँ पे मॉडर्न कोई रिफ्लेक्शन हमें दिखाई नहीं देता। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बंदूक उठानी है, जो इनको पैसे देगा इन्होंने जाकर उनके लिए काम करना है। तो ये तो कहीं भी होंगे, ये मर्सनरीज हैं, ये पैसे के लिए हर काम करने को तैयार होंगे। तो लिहाजा हमें ये सोचना है कि हमने अफगानिस्तान के हवाले से अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या रखनी है। अब अगर अब भी हमने उसी लाइन पे कहा, मैं बार बार क्यों ये बात कर रहा हूँ, बिकॉज वी हैव फेस्ड, वी हैव सफर्ड।
ہمارے ہاں بلڈ شیڈ ہوا, ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا بیکاز آف افغانستان. تو یہ ایک ایسا موقع ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جس طریقے سے ہم کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں, ہمیں مزید کامیابیاں حاصل کرنی ہے اور شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں کر کے دنیا کو بھی ایک پیغام دینا ہے. اور پاکستان کے لیے یہ بڑا ایک کریٹیکل مومنٹ ہے کہ اگر امریکہ کسی طریقے سے افغانستان میں دوبارہ آتا ہے تو اس کے لیے پاکستان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گی. ایک طرف چائنا کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں, اور اگر ہم کسی حوالے سے امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یہاں پہ آنے کے, جس کا فوکس ہی صرف چائنا ہوگا یہاں پہ, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلے کرنے ہوں گے کہ ہم نے وچ سائڈ آف دا آئل ہمیں جانا ہے. ہمیں ٹھیک ہے. ایک بیلنسنگ رانا ایکٹ کیسر بھی ہمارے کرنا ساتھ ہے. رہے گا. ہمیں طارق بالکل حبیب صاحب بھی اپنے ہمارے آپ ساتھ کو موجود اوپن ہیں. نہیں چھوڑ. طارق صاحب, جیسے رانا صاحب نے بھی بات چائنا کے حوالے سے کی کہ اس کے اپنے اکنامک انٹرسٹ ہیں افغانستان کے اندر, اور ظاہر ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کا بھی انٹرسٹ ہے بگرام کے حوالے سے بھی. تو کیا, کیونکہ کنٹینمنٹ کی پالیسی جو ہے اس پہ بھی وہ گامزن ہے یونائٹڈ اسٹیٹس والے, تو کیا یہ واضح طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو کولڈ وار ایرا ہے, ظاہر ہے کہ اب وہ بہت دور رہ گیا اور اب ایکٹیو وار میں داخل ہو چکے ہیں سارے, تو پاکستان اس سچویشن کے اندر اپنے جو ذاتی انٹرنل جو انٹرسٹ ہیں انہی پہ ہی رہنا چاہیے, یا پھر چائنا کے ساتھ یا یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ٹل ڈاؤن ہو سکتا ہے؟ سچویشن آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ جی دیکھیں, اب چائنا ہو یا امریکہ ہو, پاکستان کو جو ہے وہ اپنے مفادات سامنے رکھ کے فیصلے کرنے چاہیے. اور ابھی امریکہ کا جھکاؤ پاکستان کی طرف مزید بڑھتا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ ایک بار پھر بگرام ایئر بیس ہے. بگرام ایئر بیس کی اگر سچویشن کو تھوڑا سا سمجھا جائے, اس کی اہمیت کو, یہ افغانستان کا صوبہ ہے پروان, اس میں یہ واقع ہے, اور تقریباً جو ہے وہ 60 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس کا کابل شہر سے. اب دیکھیں کہ اس کے اطراف میں جو ہے وہ اتنی اہمیت کے حامل خطہ ہے کہ جس کو اگر سمجھنا ہو تو اس کے دراصل وسطی ایشیا, چین, ایران اور پاکستان کے سنگم پر ہے یہ, یعنی ان تینوں کے ملاپ پر یہ ایئر بیس قائم ہے, اور امریکہ کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے. امریکہ اگر یہاں آ جاتا ہے تو وہ پاکستان کی شمالی سرحدیں اس کے سامنے ہوں گی, ایران کی مشرقی سرحدوں کی سرگرمیوں پہ وہ نظر رکھ سکے گا, اور چین کا جو صوبہ سنکیانگ ہے اس پہ وہ مکمل طور پہ اس کی مانیٹرنگ کر سکے گا. ایئر پاور سسٹم جو ہے وہ وہاں کا, جو اس کے اطراف میں پہاڑی سلسلہ ہے, اور ایک طرف کابل ندی ہے یعنی ہندوکش پہاڑ, اور دوسری طرف کابل کی ندی ہے, تو اس وجہ یہ دونوں جو ہے ایک قسم کا آپ یہ سمجھیں کہ قدرتی طور پہ اس کو تحفظ فراہم کرتے ہیں. تو امریکہ کی جو یہاں آنے کی ایک بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہاں بیٹھ کر ایران, جو جسے وہ اپنا سب سے بڑا دشمن کہتا ہے, اس پر, اور دوسرا ابھرتی ہوئی جو سپر پاور جسے وہ اپنے لیے خطرہ سمجھ رہا ہے چین, ان پر نظر رکھ سکے گا. اب اگر جو ہے وہ امریکہ یہاں آنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں بخوبی اندازہ ہے کہ رشیا اور چائنا اس کی راہ میں مزاحم ہوں گے, اور اس موقع پر پاکستان کی اہمیت ایک دفعہ پھر بہت زیادہ بڑھ جائے گی, جبکہ یہ افغان طالبان جو ہے وہ سخت قسم کے دباؤ میں آ جائیں گے دونوں جانب سے, یعنی چین کی جانب سے بھی, رشیا کی جانب سے بھی, یعنی چین اور رشیا کی جانب سے, اور سیکنڈلی امریکہ کی جانب سے, جبکہ پاکستان کی اہمیت چین اور رشیا کے لیے بھی بڑھ جائے گی اور امریکہ کے لیے بھی بڑھ جائے گی. تو اگین پاکستان اس موقع پر جو ہے وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے مطلب اپنے ٹیم کو بہت اچھے انداز میں کھیل سکتا ہے.